জয় জয় মা লক্ষ্মী লো হুয় হুয় বাহার, কলি যুগে দুষ্ট নারীଙ୍କୁ তুমি কর প্রহার। জয় জয় মা লক্ষ্মী লো হুয় হুয় বাহার, কলি যুগে দুষ্ট নারীଙ୍କୁ তুমি কর প্রহার। পাগଳ କଲାଣି ନାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଷ୍ଟାରିଲି, ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରେ ନାଚୁଛି ବହୁ ଲୁଗାକୁ ଖୋଲି। ଜୟ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋ ହୁଅ ହୁଅ ବାହାର, କଳି ଯୁଗେ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀଙ୍କୁ ତୁମେ କର ପ୍ରହାର। ଲାଇକି ଟିକକ ପାଇଁ ସେ ଅଲାଯୁଗ ହେଲେଣି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଗଲେଣି। ଛାତିରେ ରଖୁନି ଲୁଗାକୁ ନାଚେ ପେଟ ଦେଖେଇ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଲେ କୁହେ ଯିବ ପଳାଇ। ଜୟ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋ ହୁଅ ହୁଅ ବାହାର, କଳି ଯୁଗେ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀଙ୍କୁ ତୁମେ କର ପ୍ରହାର। ନାଲି ଚୁଡ଼ି ନାହିଁ ହାତରେ, ମୁଣ୍ଡେ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର, ପଚାରିଲେ ବୋହୂ କହୁଛି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ମୋହର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବୋହୂ ଦେଉନି ବସି ରିଲ୍ କରୁଛି, ନଈ ନଈ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଶାଶୁ ଧୂପ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋ ହୁଅ ହୁଅ ବାହାର, କଳି ଯୁଗେ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀଙ୍କୁ ତୁମେ କର ପ୍ରହାର। ବୋହୂ କରେ ଷ୍ଟାରିଲି, ଶାଶୁ ରାନ୍ଧୁଛି ଭାତ, ଶ୍ୱଶୁର ବିଚରା ଭୋକରେ ହେଉଛି ଚଟପଟ। ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରେ ଦେଉନି ବୋହୂ ମୁଣ୍ଡେ ଓଢ଼ଣି, ସମୟ ହେଉନି ଦେବାକୁ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ପାଣି। ଜୟ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋ ହୁଅ ହୁଅ ବାହାର, କଳି ଯୁଗେ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀଙ୍କୁ ତୁମେ କର ପ୍ରହାର। ସକାଳେ ଦୁଆରେ ପଡୁନି ଆଉ ଗୋବର ପାଣି, ପଚାରିଲେ ବୋହୂ କହୁଛି ଛି ଛି ଅସନା ପାଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଶୁଣିଛି ନାରୀ ଅଟଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କେମିତି ମା ତୁ ସହୁଛୁ ନାରୀ ହେଲେଣି ଦୁଷ୍ଟ। ଜୟ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋ ହୁଅ ହୁଅ ବାହାର, କଳି ଯୁଗେ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀଙ୍କୁ ତୁମେ କର ପ୍ରହାର।
सबु नारी नुहे समान सबु नुहंती दुष्ट किछि कलुषित नारीଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମୋ ଗୀତ नारी असम्मान करिबा आम नुहे उद्देश्य ओडिया संस्कृति न भूल आम यही संदेश जय जय माँ लक्ष्मी लो हुओ हुओ बाहर कली जुगे दुष्ट नारी को तुमे कर प्रहार जय जय माँ लक्ष्मी लो हुओ हुओ बाहर कली जुगे दुष्ट नारी को तुमे कर प्रहार। जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ। वर्तमान जो गीतटी परिवेषण कली कई माँ भौणी मैंने देह को नेबेनी समाज रे किछि कलुषित नारी मानक पई किछि असभ्य नारी मानक पई ए गीतटी आशा करूछि जदि गीतटी भल लागे तबे जयंती टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिवे वीडियो को लाइक करिवे। जय जगन्नाथ। जयंती टीवी को एपरि भल पाए देउथांतु। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड माय म्यूजिक लवर फॉर वाचिंग आवर चैनल वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर गेट ऑल न्यू भजन अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जयंती टीवी। जय जगन्नाथ।